कभी अल्लाह ताला दिल में ऐसा सुकून उतारता है जो हमें किसी खास इंसान की तरफ बार बार खींचता है। और जब रब किसी मोहब्बत को निकाह की मंजिल तक ले जाना चाहता है तो वो दिल पर खामोशी से 5 रूहानी निशानियां छोड़ता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 5 खास इशारों पर बात करेंगे जो बताते हैं कि वो शख्स तुम्हारे नसीब का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले इन तमाम प्यारे दिलों के लिए दुआ जिन्होंने कमेंट में दुआ के लिए कहा, ऐ रब्बे करीम इनकी दुआओं को वो रंग दे जो इन्होंने कभी सोचा भी ना हो। इनके दिलों में वो राहत नाजिल फरमा जो मायूसी के अंधेरों को उजालों में बदल दे। ऐ अल्लाह जिसे ये दिल से चाहते हैं अगर वो इनके हक में बेहतर है तो उसे इनके नसीब में निकाह की शक्ल में मुकम्मल फरमा दे, और अगर बेहतर नहीं तो इनके दिलों को सब्र और बेहतर के लिए रजा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज आमीन जरूर लिखें। क्या मालूम रब किसकी आमीन को कब और कैसा कबूल कर ले। सुनो, जब इस दुनिया में एक इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत एक फितरी अमल है और कुदरती जज्बा है जो इंसान के दिल में अल्लाह ने रखा है। इस दुनिया में एक इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत इसलिए होती है क्योंकि दिल की कुछ कैफियतें और रूहानी ताल्लुकात इंसान को करीब ले आते हैं। कभी ये मोहब्बत हुस्न व जमाल से पैदा होती है, कभी अखलाक और आदतों से, और कभी रूहानी हमाहंगी से। बाज़ औक़ात ये मोहब्बत तकदीर का हिस्सा होती है, यानी अल्लाह ने कुछ लोगों को एक दूसरे के लिए खास बनाया होता है ताकि वो एक दूसरे की जिंदगी में सुकून, खुशी और सपोर्ट का जरिया बन सके। लेकिन लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि अल्लाह ताला उस बंदे को उससे वो इंसान छीन कर आजमाता है कि मेरा बंदा इस आजमाइश पर कितना सब्र करता है, और इंसान परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि शायद ये कभी मुझे मिले ही ना। सुनो, अल्लाह ना खुशी में अकेला छोड़ता है और ना ही गम में। जिन रास्तों पर अल्लाह पाक तुम्हें लेकर जाता है उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ होता है। अगर वो गम की हालात पैदा करता है तो तुम्हें उन हालात से लड़ने के लिए हिम्मत भी अता करता है। सुनो, अपनी दुआओं को जारी रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। वो मुकद्दर भी बदलता है और हालात भी। वो रब्बे गम का मौसम हमेशा नहीं रहने देता। जिनका यकीन अर्श वाले पर हो वो फर्श वालों की बातों पर दिल छोटा नहीं करते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब दिल तकलीफ में हो तो सुकून के लिए सबसे बेहतरीन जगह सजदा है। सुनो, अगर किसी चीज का ख्याल तुम्हारे दिल से नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने उस चीज को तुम्हारे नसीब में लिख दिया है। तुम्हारा रब चाहता है कि तुम दुआ मांगो और वो कबूल करे, तुम उसे मनाओ और वो राजी हो जाए। अल्लाह पाक तुम्हें हारने नहीं देगा। आने वाला वक्त तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का होगा, क्योंकि अल्लाह पाक जानता है कि तुमने उसकी रजा की खातिर कितना सब्र किया है और तुम उसके कितने लाडले हो। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मैं देता हूँ वो हमेशा तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है। तुम्हें थोड़ा देर से इसलिए देता हूँ ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है? या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। सूरत बकरा आयत नंबर 106 और 107। और जब अल्लाह मोहब्बत को निकाह के लिए चुनता है तो ये निशानियां जाहिर करता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपको निशानियों का कैसे पता चलेगा। याद रखो, निकाह महज एक कानूनी रिश्ता नहीं बल्कि 2 रूहों, 2 दिलों और 2 किस्मतों का इलाही जोड़ है। हर दिल की ये ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी इसके साथ गुजारे जिसके साथ दिल को सुकून, रूह को कुर्बत और आंखों को यकीन हो। लेकिन वो पसंदीदा कौन है? क्या वो वाकई तुम्हारा मुकद्दर है? और कैसे पहचाना जाए कि वो रब की तरफ से है? रब अपने बंदों को अंधेरे में नहीं रखता। जिंदगी के सबसे अहम फैसले से पहले अल्लाह ताला हमें खामोश मगर वाज़ेह निशानियां दिखाता है जो दिल को गवाही देती हैं कि यही वो है। आज की वीडियो में हम इन्हीं 5 रूहानी अलामतों को खोल कर बयान करेंगे जिनसे तुम्हें पता चलेगा कि जो दिल के करीब है शायद वही रब की तरफ से तुम्हारे नसीब में लिखा गया है। निशानी नंबर 1, दिल का सुकून जो अंदर तक उतर जाए। कभी दिल एक चेहरे पर नहीं बल्कि एक रूह पर ठहर जाता है। जब दिल का झुकाव सिर्फ आंखों की ख्वाहिश ना हो बल्कि रूह की गहराई से सुकून उभरे तो जान लो ये तुम्हारी चाहत नहीं बल्कि रब की रजा का पैगाम है। याद रखो, कुरान हमें सिखाता है कि दिल अल्लाह के इख्तियार में है, वो जैसे चाहे जिस तरफ चाहे मोड़ दे। अगर कोई शख्स तुम्हें रब के करीब ले जाए, तुम्हारे दिल में तकवा जगाए और तुम्हारे अंदर की बेचैनी को खामोश करार में बदल दे तो समझ लो ये महज इत्तिफाक नहीं बल्कि रब का इशारा है। निशानी नंबर 2,
لفظوں کے بغیر محسوس ہونا۔ کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، نہ تعارف کی ضرورت نہ وقت کی آزمائش۔ پہلی ہی ملاقات میں دل جیسے کچھ پہچان لیتا ہے اور روح جیسے سرگوشی کرتی ہے کہ یہی وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں ایک لشکر کی مانند ہیں، جو ایک جیسی ہوں وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی سے بات کرتے ہوئے تمہیں الفاظ سے زیادہ خاموشی میں سکون ملے اور آنکھوں کی نظر سے زیادہ روح کی نظر اپنائیت کو محسوس کرے، تو سمجھ لو یہ رشتہ آج کا نہیں بلکہ ازل سے جڑا ہوا ایک روحانی وعدہ ہے۔ نشانی نمبر 3، دل میں جگہ پا لینا اور دعا بن جانا۔ محبت وہ نہیں جو صرف لمحوں میں محسوس ہو، محبت وہ ہے جو سجدوں میں یاد آ جائے۔ جب کوئی بار بار تمہارے دل میں ابھرے اور تم خود کو اس کے لیے دعا مانگتے ہوئے پاؤ، تو یہ محض جذبات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا ایک خاص جذبہ ہے۔ یہ فطرت کے خلاف نہیں بلکہ فطرت کا سب سے پاکیزہ تقاضا ہے۔ اور اگر وہ دعا جسے تم نے کسی کے حق میں مانگا رب تمہیں ہی لٹا دے، تو جھک جاؤ سجدے میں اور شکر ادا کرو۔ نشانی نمبر 4، کردار کی روشنی جو آنکھ سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے۔ خوبصورتی وقت کے ساتھ مدھم پڑ جاتی ہے، لیکن کردار وہ روشنی ہے جو وقت کے ساتھ اور نکلتی ہے۔ سچا ساتھی وہ نہیں جو صرف ظاہری انداز سے دل لبھائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کے سچائی، حیا، وفا اور رب سے تعلق تمہارے دل کو وہ تسکین دے جیسے برسوں سے تم اسی چراغ کی روشنی کے منتظر ہو، تمہیں اسی چراغ کی روشنی کا انتظار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ لے کر آئے اور تم اس کے دین و اخلاق سے مطمئن ہو جاؤ تو اس سے نکاح کر لو۔ پسندیدگی صرف چہرے کی بات نہیں، یہ روح کے آئینے میں کردار کی چمک دیکھنے کا نام ہے، اور اگر وہ چمک تمہیں کسی میں دکھائی دے تو شاید وہی تمہارا نصیب ہے اور وہی رب کی رضا کی علامت۔ نشانی نمبر 5، استخارہ کے بعد دل کا ٹھہراؤ۔ استخارہ صرف خواب کا نام نہیں بلکہ یہ وہ دعا ہے جہاں تم اپنا فیصلہ رب کے سپرد کرتے ہو اور اس کی روشنی مانگتے ہو۔ اگر استخارہ کے بعد تمہارا دل ایک خاص سمت میں جھکنے لگے، دل کی الجھنیں یکدم صاف ہو جائیں اور تمہاری بے چینی خاموش اطمینان میں بدل جائے، تو جان لو یہ تمہارا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے دل کی وہ آواز سنتا ہے جو تم نے کبھی کسی سے نہیں کہی، اور تمہارے حق میں وہی کچھ لکھتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہو۔ اگر یہ 5 نشانیاں تمہارے دل کی دیواروں پر نمودار ہو چکی ہیں تو اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہیں آہستہ آہستہ اس شخص کی طرف لے جا رہا ہے جو تمہارے دل کے سب سے قریب اور تمہاری تقدیر کے سب سے حسین حصے میں لکھا گیا ہے۔ سنو، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں ان قریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل اللہ پر ایمان کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔